हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 22 तारीख आसतु जानिनेबा आज मुख्य खबर गुड़ी को। पढ़े लिखे होते, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। प्रथम खबर आपण माने तो किसी दिन पूर्व जड़े महिला लोन रिकवरी एजेंट केमिति आर्मी जवान को गाली करुथुवार शुणिथिबे। बहुत खराब भाषा से गाली करुथिले जवान को। आउ एबे क्षमा मागिवार ऑडियो भाइराल हेउछि। केमिति विकल होई क्षमा मागुछंती थरे सुनंतु। हेलो सर, अनुराधा। एक्चुअली सर मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या और काम का प्रेशर था। बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मेरे से भी गलती हो गई। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए फौज के लिए। एक्चुअली में मेरे कुछ फौज का बोलने का यही नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी गलतियां हुई वो आप मुझे माफ करिए। और हो सके तो मुझे ये कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ये सब इतने गंदे गंदे मैसेजेस मत करिए सर, प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और एक बार सर फिर से तहे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। एक जो कुछ भी समझ के ना, आप छोटी बहन समझ के आप ये माफ कर दीजिए कि चलो गलती हो गई है, माफी कर सकते सर। उसके अलावा सर आप बताइए, कुछ सजा देना चाहते तो बताइए, जॉब पे भी आ गई है। तेणु कहा जाए कौन क्या केमिति कहउचंती भलरे भाभी चिंती कहंतु। परवर्ती चांचल्यकर खबर। बड़गड़ अंचल अपहरण एवं चंदकारु मृतदेह मिलिबा घटना। नुआ तथ्य सामना को आसीछि। विद्याधर साहू से बाणपुर अंचलर एवं तांको मैडम जहांको पाखरे से ड्राइवर थिले। दुई जण मिसी गजपति जिल्लारू चाकरी देवा आଳରେ 5 कोटी टंका ठकेई नैथिले। तेबे पुलिस रो संदेह जे विद्याधर को हत्या करा जायछि ना से जीवन हत्या करिसंती। कुहा जाउछि जे 15 तारिख रे विद्याधर को किडनैप करथिले टंका देइथिबा चाकरी पाई आशायी माने, जे माने चाकरी पाइबा आशारे जनका 15-20 लाख टंका देइथिले। किंतु मृत्यु केमिति हला ताहा एबे सुद्धा सबुठु बड़ रहस्य। एवं कहा जाउछि जेउठी तांको ओला गाड़ी, पर्स, मद बोतल पड़िछि सेटा क्राइम स्पॉट नुहे, तांकु से जगार फफड़ा होइछि। 15 तारिख रे अपहरण, 18 रे तांकु फोन कॉल, 19 रे थाना रे परिवार लोकंको एतला एवं 20 तारिख रे चंदका रोड रे तांको मृतदेह मिलुछि। एथिरु स्पष्ट जना पड़िछि जे केमिति ए घटना रचा होइथिबो। पुणी कहा जाउछि ओएमसी बड़ बड़ विभाग रे चाकरी पय जस्ना मैडम का सह मिसी 5 कोटी ठकीथिबार परिणाम ये। तेबे पुलिस घटनाटीर तदंत करुछि। परवर्ती खबर। गुपचुप मिलिलानी बोली गुजरात रास्तार महिलांकर हाई वोल्टेज ड्रामा। कथाटा शुणिले आपण हसिबे ना कौन करिवे कहंतु। आपण कथाटा निश्चित आश्चर्य करिपारे, किंतु यह एकदम सत। जड़े महिला गुपचुप पाई रास्ता बंद कर देइछंती। साधारणतः राजनैतिक रैली, दुर्घटना किंवा कौनसी कारण पाई ट्रैफिक जाम कथा आपण शुणिथिबे, किंतु स्ट्रीट फूड गुपचुप कम देवारु जड़े महिला रास्तार कांदिकी खंडयुद्ध करिसंती। एही अजब घटना गुजरातर वडोदरा देखा मिलता। जड़े महिला सुरसागर ह्रद निकटरे रुहंती। से दिन गुपचुप खाइबाकू आसीथिले। व्यवसायी तांकू 20 टंकार 4टी गुपचुप देइथिले, जहा फଳରେ से रागी जाई मते केवल कहीं 4टी देल बोली व्यवसायी को प्रश्न करथिले। व्यवसायी पक्षरु कौनसी स्पष्ट उत्तर न मिलबा परे झगड़ा वृद्धि पाइला और से महिला रास्ता उपर बसी पड़िले। यह पर गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त हैला एवं स्थानीय लोके जमा हेले। कहीं मोबाइल रे वीडियो करी सोशल मीडिया रे भाइराल कले। परे पुलिस घटनास्थल पहुंचला और महिला को सांत्वना देला। परवर्ती खबर। दुर्गा पूजा प्रबल छेचिब वर्षा। माड़ी आसुची गोटे पर गोटे लघुचाप। आसंता सेप्टेम्बर 25 तारिख और अक्टोबर 1 तारिख रे पुणी सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र। 2टी लघुचाप प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। उत्तर अंडमान सागर और म्यांमार उपकूल घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। आसंता 22 तारिख आड़क उत्तर बंगोपसागर में पहुंचब लघुचाप। 25 तारिख आड़क बंगोपसागर उपर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। लघुचाप प्रभाव में 26 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। 30 तारिख में म्यांमार उपकूल बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। अक्टोबर 1 तारिख में लघुचाप रूप नेबा सह अधिक घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर। केवाईसी अपडेट करांतु।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 1 ଜୁଲାଇରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ। ଯଦି ନାମ ଠିକଣା ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ଯଦି ନାମ ଠିକଣା ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନାଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାର, ମତଦାନ ପରିଚୟପତ୍ର, ମନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ପପୁଲେସନ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପତ୍ର। ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟତମ ଶାଖାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଉଡ଼ିଲା ଘର ଛାତ, ଜଣେ ମୃତ, 5 ଗୁରୁତର। ବୌଦ୍ଧ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ଜିଆଁକଟା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଘରର ଛାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଛାତ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଛାତ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଜଣକ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା। ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ 10 ପରିବାର 40 ଆଦିବାସୀ। ଭଦ୍ରକ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଢ଼ିଆ ଅଞ୍ଚାୟତରେ ଅଲଙ୍ଗ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ 10 ପରିବାର 40 ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଏରିଆରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନେ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ନିଜର ମୂଳ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାନକାନା ସାହେବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଭାରତ ସରକାର ନାନକାନା ସାହେବ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ନାନକାନା ସାହେବ ଯାତ୍ରା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଖ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମାମଲାରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। କୋଣାର୍କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଗୋପ ନିମାପଡ଼ା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବାର କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେରିକା ଆର୍ମି। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଆଉ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ କରାଇଲାଣି ପ୍ରବେଶ। ଏନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରହିଛି ସୂଚନା। ବେନାମୀ ଭାବେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରି ନିଜ ସେନାବାହିନୀକୁ ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରାୟ 120 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଚିତ୍ତଗାଙ୍ଗର ବ୍ଲୁ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ବାଂଲାଦେଶ ଆସିଥିବାର ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେରିକା ସେନାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ସେମାନେ ନଜର ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଶାସନ ପତନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଖିଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗମନ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଢାକାରୁ US ବାଂଲା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିଥିବା ଏହି ଦଳ 5 ତାରକା ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା 85ଟି କୋଠରୀରେ ରହିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଏକ ଇଜିପ୍ଟ ବାୟୁସେନା ପରିବହନ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ରହିଛି ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସମୟ କହିବ। ହେଲେ ଭାରତ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ବି କାହିଁକି କଟିଲା 7,66,000ଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି।
सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती 3,99,000 जनकू एवं द्वितीय किस्ती 5,82,000 जनकू टंका मिलिथिला एवं तीन किस्ती 7,66,000 हिताधिकारी नाम कटिथिबा बेले 1,07,000 जन महिला नाम नूतन भाव जोड़ी होईछि। सुभद्रा पोर्टाल रे जीवित महिला को मृत बोली दर्शा जाइथिबा घटनार तर्जमा करा जाउछि। सेहीपरि 1,83,000 जन महिला प्रथम किस्ती पर द्वितीय किस्ती बेलू आउ टंका पाई नाहंती बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसेंती। आवेदनकारी जन्म तारीख 2 जुलाई 1964 ठारू 1 जुलाई 2004 पर्यंत हेबा उचित। 2024-25 पाई जदि जने महिला 1 जुलाई वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो। सेहीपरि जे महिला 1 जुलाई 2024 पर 60 वर्ष पूरण करिवे तांकु योजना अवधिर अवशिष्ट वर्षगुड़िक पई एही सहायता दियाजिबो नाही। वर्तमान सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती एवं तृतीय किस्ती महिला मानकु सामिल करा जायछि। एही योजनार अंतर्भुक्त हेबा पई आरंभर वर्तमान सुधा सरकार निकटरे 1,09,87,800 जन महिला आवेदन करिथिबा उपमुख्यमंत्री कहिसेंती।